आमचे जे लिडर्स असतात, आमचे MLA असतात, पहिले आमचे दोन्ही MLA लिडर्सांक कंटिन्युअस समन्स फ्रॉम पेडनेम टाउन पुलीस स्टेशन आमकां येत असतात. पयलीं 39 येयत, मागीर आनी खंयच्या प्रोटेस्टा खातीर अशें करून चालू आसा. आमी सगळ्यात पयलीं ही गोष्ट क्लियर करपाक पळयता, आमचो पुलिसांचेर कांयच आक्षेप ना, पुलिसांचेर आमचो कांयच राग ना, किंवा पुलीस स्टेशनाचेर पेडनेम पुलीस स्टेशनाचेर अगेन्स्ट आमचे कांय ना. पूण ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीच्या इशाऱ्याचेर, ज्या सरकार आसा त्या सरकाराच्या इशाऱ्याचेर हे जी सतावणूक ओपोजिशन पार्टी, जावं ती आम आदमी पार्टी आसूं, जावं काँग्रेस आसूं, जावं बाकीचे ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आहात, जावं जे आमचे गोंयकार एक्टिविस्ट म्हणून काम करतात गोंयच्या रक्षणा खातीर, त्या सगळ्याची सोडवणूक, त्या सगळ्याच्या हॅरेसमेंट ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान पुलिसां करून चलयला, तेजो निषेध म्हणून आज आमी हांगा बसले. आमी ह्या सरकाराक सांगपाक पळयतात की तुमकां जितली इन्क्वायरी करपाची आसा, जावं ती 39A प्रोटेस्टाची, जावं आनी खंयच्या प्रोटेस्टाची, आयज करून घेयात. ती करता म्हणल्यार आमी हांगा बसतात. आनी जे पुलीस आसात, आमचे जे पुलीस भाव आसात, तांकां तांचे जे रेग्युलर वर्किंग आसा, जावं ते ड्रग्स, जावं ते बाकीचे लॉ अँड ऑर्डर इश्यूज, ताच्या खातीर काम करपाक तांकां वाव दियात. CMाक आज हांव सांगपाक पळयता, तुज्यांनी जी होम मिनिस्ट्री सांबाळपाक जायना, हाजो अर्थ हो न्ही की तूं पुलीस डिपार्टमेंटाक जाय तसो वापर तुज्या राजकीय हेतू खातीर करतलो. बंद कर तें. संदेशान सांगले आम आदमी पक्ष तसेच बाकीचे इतर विरोधी पक्षांक त्रास करपाचो हो यत्न चालू आसा भारतीय जनता पार्टीचो. आयज जे आमकां आपयला, स्पेशली म्हाका आनी संदेशाक समन्स आयिल्ले, दॅट इज इन रिलेशन टू अ एफिजी बर्निंग प्रोटेस्ट जो आमी 5 मार्चाक केल्लो इन फ्रंट ऑफ द BJP ऑफिसाची जी बिल्डिंग आसा ताच्या भायर केल्लो. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली. आता तुम्ही जाणा हो प्रोटेस्ट आम्ही कित्याक केल्लो तो. आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवाल तसेच बाकीचे सगळे लिडरांक जे फेक लिकर स्कॅमाच्या केसीन, फेक केसीन तांकां टोटल 6 महिने 2 वर्सां अशें करून जेलीन घाल्ले, कोर्टान तांकां डिस्चार्ज दिल्ले. आणि हे जे नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शहाचे जे षडयंत्र आशिल्ले ते लोकां समोर उघड झाले. उजड झाले तर बरें आसा, पण आमकां आनी आमच्या लिडरांक इतले त्रास केले. आमचो सरकार ह्या केसीच्या हाजेर उडोवपाचो प्रयत्न जालो, तो आमी आक्रोश दाखोवपाक हो 5 मार्चाक प्रोटेस्ट केलो. आता प्रोटेस्ट करता तेन्ना आम आदमी पार्टी सुद्दां एक डिसेंट बिहेवियर आसता. आमी खंयचो रस्तो ब्लॉक करूंक ना ह्या प्रोटेस्टा वेळार. आमी कितें BJPच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न केलो ना. आमी खंयचे पुलीस आमचे जे पर्सनल आसा तांचे कडेन कसली धक्कामुक्की करूंक ना. इनफॅक्ट कोणूच नाशिल्लेच थंय. आमी हो एक लास्ट मिनिट डिसिजन घेतलो आनी गेले थंय. मातशें स्लोगन जालें, एक एफिजी बंद केलो आनी इतले सुद्दां केले की एफिजी जो बंद करतकच, फक्त तो पुतळो जळयतकच जे सगळे थंय आशिल्ले ते आमी काडून स्वता साफ केले आनी बॉक्सान घालून दवरले म्युनिसिपालिटी. इतलो डिसेंट बिहेवियर आम आदमी पक्षाक. तो ह्या केसी संदर्भात आमचेर एक FIR घाल्ली आसा आनी आज म्हाका आनी संदेशाक आपयल्ले. आता सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार इश्यू, रियल इश्यू इज दॅट आमच्या प्रोटेस्टाच्या 10-12 दिसा पयलीं BJYM जो यूथ विंग आसा BJPचो ताणे सेम प्रोटेस्ट केल्लो काँग्रेसीच्या ऑफिसाच्या भायर. तुमकां याद आसतलें. कित्याक म्हाका दिसता काँग्रेसीचे एक्टिविस्टांनी खंय तरी AI समिटान ते प्रोटेस्ट केल्लो. सो सबंद देशभर ते काँग्रेसीच्या हेड ऑफिसाच्या भायर प्रोटेस्ट करपाक ताणे एक कॅम्पेन केल्लो. आता ह्या प्रोटेस्टाक IT मिनिस्टर श्री रोहन गांवचे स्वता आशिल्लो आणि कितलेशेच BJYMचे लिडर एक्टिविस्ट आशिल्ले. ह्या प्रोटेस्टाक रस्तो ब्लॉक केलो गेलो, एफिजी बंद केली गेली, थंय काँग्रेसीच्या ऑफिसात वचपाचो प्रयत्न जालो, आमच्या पुलिसां बरोबर धक्कामुक्की केली. हे सगळें केले, रायटिंग केले, सगळो बोवाळ घालो, पूण तांचेर FIR ना. फक्त आम आदमी पक्षाचेर FIR. आणि हे हांवें कशें कळ्ळें, हांवें RTI घाली. आय हॅड फायल्ड एन RTI. म्हाका हांव जाणा आशिल्लो हांचे हिपोक्रेसी जे आसा आनी हांचे जे सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग जे आसा ऑपोजिशनाक हे प्रूव्ह करपाक
हांवें आरटीआय घाल्ली आणि आरटीआय हांवें 4-5 प्रश्न केल्लो. हांवें सांगिल्लें गिव मी अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट filed by any person in regard to burning of effigy of Sri Rahul Gandhi by Bharatiya Janata Yuva Morcha in front of GPCC office on DB Marg on February 21st, 2026. ताणे म्हाका एक एनेक्सर म्हणून रिप्लाय दिला, पूण ती कंप्लेंट कोणाची? इट वॉज नॉट कंप्लेंट फाइल्ड अगेन्स्ट BJYM. He has given me a copy of the complaint filed against Aam Aadmi Party. हांवें तुमकां तें विचारूंक नाशिल्लें. I asked you if there is any complaint against BJYM for that protest. कोणें जर करूंक ना कंप्लेंट तुमी बरोवंक जाय आशिल्ली. आनी अशे वेगळे वेगळे हांवें तांकां क्वेश्चन विचारले आनी तांणी जी म्हाका कंप्लेंट दिल्या that is actually a complaint filed by Sri Umesh Shirodkar from Goa police himself to the police inspector saying that Aam Aadmi Party हो बोवाळ घाला म्हणून. आणि तातूंत कितें कितें ताणें म्हणला की वी वायलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट आणि सेक्शन 163 हे ते. सो हांवें म्हज्या आरटीआन एक क्वेश्चन विचारलो की तुम्ही म्हणटा पळय 163 घाल्लो तातूंत म्हाका कॉपी दी म्हणून मॅजिस्ट्रेट वयलो. द रिस्पॉन्स गिवन इज the information sought is exempted under section 81(8)(1)(h) of the RTI. कसले exemption? तो म्हणता FIR is still under investigation, so we cannot give you the document. अरे, I am asking for the magistrate order enforcing section 163 in Panjim on that day. ताजेर तुम्ही on the basis of which you have taken action आणि तो म्हणता ते आम्ही तुमकां ऑर्डर दिवंक शकना. So basically हातूनच ही जो FIR आसा, it is simply a selective targeting. The RTI documents prove that the Goa police is unfortunately acting at the behest of the Bharatiya Janata Party government. Target Aam Aadmi Party.